Bien, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour la Haftara de Parashat Noach. Haftara de Parashat Noach a la particularité d'être la Haftara la plus courte de tout le Chumash. Donc pour ceux qui veulent débuter dans la lecture de la Haftara, c'est celle que je vous conseille de faire. Nous la lisons à deux moments dans l'année, à la Haftara de Parashat Noach et un autre moment dans l'année qui sera beaucoup plus tard, dans également Parashat Kitetse, où également c'est cette Haftara de Roni Vesimri que nous allons également réciter. Juste en quelques mots, cette Haftara de Noach, elle est tirée du prophète Isaïe, qui nous décrit la situation des Yerushalayim à l'époque malheureusement où l'exil avait eu lieu, et à l'époque Yerushalayim n'était que désolation, n'était qu'une terre qui avait été complètement souillée par les païens qui nous avaient envahis. Et donc ici le prophète nous parle à la fois de la situation de Yerushalayim à cette époque-là, mais il nous parle bien entendu des temps futurs où à nouveau cette terre de Yerushalayim sera à nouveau habitée, Baruch Hashem, par les Bnei Israël, par les Yehudim, et cette terre redeviendra une terre fertile sur laquelle ses enfants vont revenir. Le Noussar choisi ici, le Noussar Sfarad, plutôt marocain, bien que le Ta'am marocain et algérois sur cette Haftara est quasiment le même. Donc légèrement différent certainement dans le Noussar tunisien, mais en tout cas déjà vous aurez ici un Noussar que vous pourrez appliquer dans toutes les communautés sfarades, quelles qu'elles soient, dans le Ta'am à la fois marocain, algérois, et même chez les Tunisiens, je suis sûr qu'ils apprécieront. Alors je démarre tout de suite Haftarat Noach, par deux bénédictions d'introduction que nous avons l'habitude de faire, et tout de suite, ensuite, on continue par le texte de la Haftara. Les deux premières bénédictions d'introduction donc pour Haftarat Parashat Noach. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim הנאמרים באמת. Baruch ata Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. Donc maintenant le texte de la Haftara. Roni akara lo yalada pitzri rina vetzali lo hala כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר אדוני ארחיבי מקום ההולך ויריות משכנותייך יטו אל תחסורי אריכי מטרייך ותדותייך חזקי כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גויים ירעש וערים נשמות יושיבו. אל תיראי כי לא תבושי ואל תקלמי כי לא תחפירי כי בושת עלומה עיר תשכחי וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד כי בועלייך עושייך אדוני צבאות שמו וגואלך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא כי כאישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהי ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך ושצף קצף הסתרת פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך אדוני כי מנוח זאת לי אשר נשברתי מעבור מנוח עוד על הארץ כי נשברתי מקצוף על העיר ומגעור בה כי הערים ימושו
והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתר לא ימוש, וברית שלומי היא לא תמות, עמך מרחמך אדוני. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.